بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امہات المؤمنین کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں سے 9 بیویوں کا تذکرہ اللہ کے رسول کی ہو چکا۔ ان کے نام جو ہم گنوا دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 ہے سودا رضی اللہ عنہ، نمبر 3 ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، نمبر 4 ہے حفصہ رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، نمبر 8 حضرت جبیر رضی اللہ عنہ، نمبر 9 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، نمبر 11 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ جو ہے 2 کا آج ہوگا۔ اس طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، تو آج جو ہے 10ویں بیوی ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ ان کا جو ہے ہم نسب نامہ اور فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں۔ صفیہ بنت حوی بن اختب بن، پھر کئی سارے جو ہے واسطے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو نسب مل جاتا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام جو نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ان سے جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا نسب ملتا ہے۔ یہ یہودی خاندان میں سے ہیں۔ ہم نے جب پہلے بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 بیویاں قبیلہ قریش میں سے ہیں، اور جو ہے 3 بیویاں عدنانی عرب ہیں، یعنی عدنانی قبیلے سے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بیوی بنو المصطلق سے ہیں، 2 یہ ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بیوی جو ہے یہود خاندان سے ہیں، جو صفیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کس طرح آئی؟ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر جب فتح کیا، ایک بات یہ بھی سمجھنے کی، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ جن کا سبق جو ہے جن کا بیان پچھلے سبق کے اندر آیا تھا، جبیر رضی اللہ عنہ، ان کی اور صفیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کچھ جو ہے ملتی ہے۔ خاص طور اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے کا جو ہے ایک طریقہ ہے، وہ دونوں کا تقریباً جو ہے سیم ہے اور ایک سا ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ جو ہے غزوہ مستلق کے اندر قید ہو کر آئی تھی، اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے غزوہ خیبر کے اندر قید ہو کر آئی۔ انہیں بھی بتلایا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی 6 ہجری کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہتے ہوئے بھی، صحابہ کرام کے نہ چاہتے ہوئے بھی حدیبیہ کی صلح کی۔ حدیبیہ کے اندر جو صلح کی اللہ کے رسول نے صلح، جو کیونکہ 6 ہجری تک تو مکہ والے جو ہے لڑنے کے لیے آتے رہے اللہ کے رسول سے، اور یہودی جو تھے، منافق جو تھے، وہ اندر تھے مدینے کے اندر، ان سے بھی جو ہے اللہ کے رسول کو خطرات تھے کہ اگر باہر لڑنے جائیں تو یہودی اور منافق ہمارے بیوی بچوں کو جو ہے قتل کر دے، اور اگر گھر میں ہی رہیں تو مکہ والے چھڑکا دیں گے، چاروں طرف سے گھیر لیں گے، وہ بھی جو ہے مشکل کا سبب تھا۔ تو اسی وجوہات کی وجہ سے انشاءاللہ جب صلح حدیبیہ جب آئے گی اپنے موقع پر، تو اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کیوں کری، کن کن شرطوں پر کری، تفصیل سے وہاں بتلائیں گے۔ لیکن ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے لیے ایگریمنٹ جو ہے کفار مکہ سے کر لیا حدیبیہ کے موقع پر، کہ 10 سال تک جو ہماری اور تمہاری کوئی لڑائی، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو اسی درمیان پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں سے نمٹے، اس کے علاوہ وہ جو گھر کے دشمن تھے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جو ہے ایک طرف کر دیا، ان سے نمٹ لیا۔ اسی درمیان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر جو ہے حملہ کیا 7 ہجری کے اندر، اور خیبر کو جو ہے فتح کر لیا۔ اسی میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے قید ہو کر آئیں۔ قید ہونے کے بعد جب مال غنیمت آ گیا تو ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل کے اندر آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہی جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اس لیے اس اعتبار سے ان کا نام بھی ہمیں جو ہے یاد رکھنا چاہیے، مشہور صحابی ہیں یہ بھی۔ تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے جو ہے ایک باندی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہ باندی آئی ہے کیا، ان میں سے جو آپ کو اچھی لگے، پسند آئے وہ لے جائیں۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو پسند کر لے کے چلے گئے۔ پہلے سے ہی جو ہے کچھ قبیلے یہود کے اور کچھ قبیلے مدینے کے آپس میں دوست تھے، کیونکہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ خیبر کے اندر جو یہود تھے ان کے جو بادشاہ تھے وہی تھے،
हुवै की बेटी जो है सफिया रजी अल्लाह अन्हा थी, तो बादशाह की बेटी थी। तो जो लोग इस कबीले बनु नज़ीर के हलीफ थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह एक बादशाह की बेटी जो है एक मामूली आदमी के जो है मिल्कियत में रहे, तो ये लोगों को गवारा नहीं है, ये जो है अच्छा नहीं है। या तो आप ऐसा करें कि इनको अपनी मिल्कियत में रख लें, यानी अपनी बांदी बना के रख लें, चाहे उसको मिलके यमीन भी कहते हैं। बांदी बनाने को जो है या गुलाम या बांदी जो होते हैं मिलके यमीन होते हैं, यानी हाथों के मिल्कियत। कुरान पाक के अंदर यही लफ्ज जो है अक्सर इस्तेमाल हुआ है, औ मा मलकत यमीन, इस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको मिलके यमीन भी कहते हैं। कहीं कहीं अगर किताबों के अंदर मिलके यमीन का लफ्ज आए तो आप समझ जाए गुलाम या बांदी का जो है तस्करा हो रहा है। तो हदीया कल्बी रजी अल्लाह अनु जो है सफिया रजी अल्लाह अन्हा को लेकर चले गए, तो लोगों ने एतराज किया कि या रसूलल्लाह या तो आप इनको अपने निकाह में रखें या जो है आप इनको अपनी मिल्कियत में रखें, आप अपने यहाँ जो बांदी बना कर रख लें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात उनकी मुनासिब लगी, तो हर दिहिया कल्बी रजी अल्लाह को बुलाया और उनके सामने बात रखी और कहा सफिया को जो है मुझे दे दो और आप उसके अलावा जो है और किसी को भी ले जाओ। तो दिहिया कल्बी रजी अल्लाह को थोड़ा रात से भी हुए, तो आपने पहले एक चीज दे दी, हम उससे वापस ले रहे हैं, तो वो चीज तो उनकी हो गई ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को कोई चीज दे देते थे जबरदस्ती उससे कोई चीज नहीं लेते थे, ये अल्लाह के रसूल के अखलाक थे। हालांकि अल्लाह के रसूल अगर थोड़ा सा सख्ती से कह देते तो फौरन दे देते, लेकिन अल्लाह के रसूल जो है हर एक की दिलजोई भी जो क्या करते थे, हर एक का लिहाज भी रखा करते थे। तो हदीया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह पहले आपने जो है मुझे दे दिया, आप वापस ले रहे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जो आपको चाहिए इसके बदले वो कोई ले जाओ। उन्होंने कहा मैं जो है इनके बदले 4 बांदी लूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, आप जो है एक बदले 4 ले जाए, कोई बात नहीं, आपकी दिलजोई होनी चाहिए। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को जो है दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु से ले लिया। उसके बाद जो है सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के रसूल ने आज़ाद कर दिया। एक एहसान तो क्या ये अल्लाह के रसूल ने इनको आज़ाद कर दिया। फिर दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को इख्तियार दे दिया। हालांकि पहले बांधी थी तो कोई इख्तियार ही नहीं था, वो कहीं जा भी नहीं सकती, वहीं रहना पड़ता। एक तो पहले एहसान ये करा कि अल्लाह के रसूल ने उनको आज़ाद किया। दूसरा जो है अल्लाह के रसूल ने एहसान ये करा कि इनको एक ऑफर दिया, अगर चाहे आप तो मेरे निकाह में रह सकती है और चाहे तो अपने घर जा सकती हैं। अल्लाह के रसूल ने पूरा इख्तियार दे दिया, इनको कोई जोर जबरदस्ती जो है अल्लाह के रसूल ने नहीं की। लेकिन हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक जुमला कहा, और कहा या रसूलल्लाह जब मैं मुसलमान नहीं थी जब भी मैं आपकी तमन्ना करती थी, अब तो मुसलमान हो गई, अब तो आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तो इस तमन्ना करने से मकसूद और इससे जो है इनकी इस बात से मकसूद जो है एक ख्वाब की तरफ इशारा था। सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जंग खैबर से कुछ दिन पहले तो एक ख्वाब देखा कि एक चांद जो है अपनी जगह से चला, उनके सीने पर आकर रुक गया। एक ख्वाब और लिखा है इस तरह सूरज का तस्करा है हदीस के अंदर, सूरज जो है अपनी जगह से चला, उनके सीने पर आकर रुक गया। हो सकता है 2 ख्वाब हो या रावी के इख्तिलाफ की वजह से जो है ये 2 बन गए हों। तो सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये ख्वाब जो है अपने बाप को बतलाया और ये ख्वाब जो अपने शोहर को भी बतलाया। तो शोहर ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मुंह पे निशान पड़ गया और कहा कि तू जो है यस्रिब के बादशाह की ख्वाहिश रखती है, क्योंकि यस्रिब जो है मदीने का नाम था पहला। हमने ये बात ये भी बतलाई थी कि यहूदी जो है बहुत ज्यादा इल्म वाले होते हैं, यानी बीवी ने ख्वाब देखा तो शोहर ने भी पहचान लिया तो ख्वाब की ताबीर क्या है, और बाप ने भी पहचान ली, और दोनों ने यही अल्फाज इस्तेमाल करे तुझे यस्रिब के बादशाह की ख्वाहिश रखती है, क्योंकि मदीने के गोया के बादशाह या जो है अमीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जो है जब वो कैद होकर आ रही अल्लाह के रसूल ने इख्तियार दे दिया आपका कि आप जो है चाहे तो अपना घर चले आए, चाहे तो मेरे निकाह में रह सकती हैं। तो गोया कि वो ख्वाब की ताबीर जो है पूरी हुई इस वक्त। तो हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा जो है अल्लाह के रसूल के निकाह में आ गई। इस तरह जो है हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। इसी तरह एक वाक़या लिखा है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो हर एक बीवी से कोई बातचीत इस तरह की अनबन थोड़ी सी होती रहती थी। कि सौतन है, जाहिर सी बात है, सौतनों के अंदर जो है कुछ ना कुछ बात होना ये लाजमी और जरूरी है, चाहे कितनी नेक हो, क्योंकि एक फितरी चीज होती है, कुछ एक फितरत है कि औरत जो है अपनी सौतन को पसंद नहीं करती।
हालांकि बहुत ज्यादा एहतराम एक दूसरे का था अल्लाह के रसूल की बीवियों के अंदर दरमियान में, वो वाकया आते रहेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जो है सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो है इन्होंने अपने हुकूक अदा किए एक दूसरे के मुतालिक सोचना। लेकिन जब भी कुछ ना कुछ बात जो है जब साथ बैठ जाते हैं, कोई ना कोई बात चलती है, तो जो है आपस में जो इस तरह की बातें होती है कि हम तो तुमसे अफजल हैं, हम तो तुमसे अच्छे हैं, इस तरह की बातें जो है सोतनों के अंदर होती ही हैं। रहता है सफिया रजी अल्लाह अन्हा से जो है आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा जो है वो बातचीत हो रही थी, तो कहने लगी हम तो कुरैश से हैं, हमारे बाप जो है अबू बकर हैं, हमारा खानदान कुरैश का खानदान है, और जो है आप तो ऐसी हैं, और इस तरह के अल्फाज जो है क्योंकि थोड़ा पस्ता कद थी, यानी कद जो है इनका छोटा था, तो इनको जो इस तरह के अल्फाज कह दिए ठीक नहीं, या इस तरह के अल्फाज जो है इनमें से किसी ने कह दिए। तो सफिया रजी अल्लाह अन्हा को बड़ा बुरा लगा, और सफिया रजी अल्लाह अन्हा जो है वो नाराज हो गई और रोने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफिया रजी अल्लाह अन्हा के पास आए और पूछा वजह कि क्यों रो रही हो। तो सफिया रजी अल्लाह अन्हा मतलब इस तरह जो है आयशा और दूसरी उम्महातुल मोमिनीन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, इस तरह जो है मुझे अपने आप को जो है फजीलत बयान करती है मैं कुरैश हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सफिया रजी अल्लाह अन्हा को कहा कि आप उनसे कहो कोई मेरा जो खानदान है वो तो हारून अलैहिस्सलाम से मिलता है, यानी गोया का मेरा बाप जो है वो हारून अलैहिस्सलाम है ना, और मेरे चचा जो हज़रत मूसा है। तो तुम में तो कोई है ऐसी बीवी जो जिसके बाप और जिसके चचा जो नबी हो ना। भाई आपके जो बाप बहरहाल साहबी हैं, चाहे सबसे बड़े साहबी सही, लेकिन नबी के मुकाबले में जो है बहुत कम दर्जा रखते हैं। तो इस तरह सफिया रजी अल्लाह अन्हा की जो है अल्लाह के रसूल ने दिलजोई करी, अल्लाह के हर सफिया रजी अल्लाह जो है इस तरह खुश हो गई कि मेरे बाप जो है वो कौन है, वही नबी है, और मेरे चचा जो है मूसा वो भी नबी है। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सफिया रजी अल्लाह अन्हा की दिलजोई करी। तो ये 10वीं बीवी है अल्लाह के रसूल की, और बनो हारून यानी हारून अलैहिस्सलाम जो है उनकी नस्ल में से हैं। नेक्स्ट के बाद कई सारे जो नस्ल है, कई सारे नाम है जो हमें मालूम नहीं थे, तो हमने उनको छोड़ दिया है, खाली वो आखिर में जाकर जिनसे नस्ल मिलता है हारून अलैहिस्सलाम से, तो उनका नाम जिक्र कर दिया। इस तरह इनकी पैदाइश, तो पैदाइश जो है इनकी एक नबवी के अंदर हुई सफिया रजी अल्लाह अन्हा की। तो पैदाइश जो है एक नबवी के अंदर हुई 610 ईस्वी के अंदर। ऐसे ही इनके पहले शोहर का नाम एक तो सलाम बिन मुश्किम, दूसरा किनाना बिन अबू हकीक। दो निकाह जो है सफिया रजी अल्लाह अन्हा के इससे पहले हो चुके थे। तो दो मरतबा जो है सफिया रजी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकाह हुआ तो 7 हिजरी के अंदर हुआ है, 629 ईस्वी के अंदर। निकाह के वक्त उम्र सफिया रजी अल्लाह अन्हा की जो है निकाह के वक्त उम्र 16 साल कुछ महीने थी, पूरे 17 साल भी नहीं हुई थी। तो इससे ये पता चलता है कि मुसलमानों के अलावा जो है यहूदी भी उस वक्त में अपने छोटे बच्चों का निकाह कर दिया करते थे। यानी आप खुद अंदर लगाओ 16 साढ़े 16 साल की उम्र में सफिया रजी अल्लाह अन्हा 2 मरतबा बेवा हो गई है ना। तो कब कब निकाह हुआ होंगे, तो पहला निकाह जो है किस वक्त हुआ होगा, 10-12 साल में, 11 साल में तकरीबन पहला निकाह हो गया होगा, या जो है किस उम्र में हुआ है तो शायद नहीं मिला हमें किताबों के अंदर। लेकिन इससे अंदाजा होता है कि सफिया रजी अल्लाह अन्हा का जो पहला निकाह भी काफी पहले ही हो चुका था, छोटी उम्र के अंदर ही। इस मुद्दत निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में तकरीबन 3 साल 3 महीने रही, 3.5 साल के आसपास जो है तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही हैं। इंतकाल 50 हिजरी 670 ईस्वी के अंदर इनका निकाह वो इंतकाल हुआ हज़रत सफिया रजी अल्लाह अन्हा का। और हज़रत सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने तकरीबन 60 साल की उम्र पाई, 60 साल जो है ये जिंदा रही हैं। 50 हिजरी के अंदर इनका इंतकाल हुआ। जनाजा किसने पढ़ाया ये जो है हमें अभी तक किताबों के अंदर नहीं मिला है, इनके बारे में अक्सर तो हमने बतला दिए, एक दो जो है अल्लाह के रसूल की बीवियां जो है जिनका जनाजा के बारे में नहीं मिला। इसको इंशाल्लाह आज इस वक्त पूरा हो जाएगा, इसके बाद एक पूरा जो है चार्ट बनाकर अल्लाह के रसूल की 11 बीवियों के बारे में जब बतलाएंगे तो उसमें अगर मिल गया उसमें बतला देंगे इनका जनाजा किसने पढ़ाया, वरना जिनका मिला है उनका बतला देंगे। इधर दफन जो है मदीने के अंदर ही हुई है, बकी कब्रिस्तान में, जन्नतुल बकी जो है मस्जिद नबी के बराबर में जो कब्रिस्तान है वहीं दफन हुई। ये बतलाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों के अंदर से 9 बीवियां जो है जन्नतुल बकी के अंदर दफन है, 2 बीवियां जो है वो जन्नतुल बकी के अंदर नहीं है।
اس کا بھی آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کون کون سی بیویاں اللہ کے رسول کی جنت البقیع میں نہیں ہیں. ان سے جو ہے نکاح کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ جو خیبر والے تھے وہ کیونکہ شروع سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور جو ہے شروع سے ہی جو اللہ کے رسول مدینے کے اندر آ کر بسے، جیسے انہوں نے اپنی سازشیں جو ہے شروع کر دی، اللہ کے رسول کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے منصوبے جو بناتے رہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے نکاح اس لیے بھی کرا تھا کہ خیبر کے یہود کم سے کم جو ہے وہ ہماری طرف مائل ہو جائے. ہم نے پچھلے کئی ویڈیو کے تذکرے بتلایا کہ اللہ کے رسول کا نکاح کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو خاندان والے ان کے قبیلے والے وہ نرم پڑ جائیں گے. تو ہوتا بھی یہ تھا، اور اللہ کے رسول نے جس پرپز سے یا جس وجہ سے جو نکاح کیا وہ پورا بھی ہوا. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے نکاح تو اس لیے کرا کہ یہ قبیلے والے نرم ہو جائیں گے، وہ جو مخالف ہو گئے، ایسا نہیں ہوا. سارے قبیلے والے پھر وہ پورے نرم ہو گئے. کئی ویڈیو کے اندر جو اس طرح کا تذکرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس طرح کا جو واقعہ تھا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، جبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، اور جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی. تو اللہ کے رسول کا نکاح صفیہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. خیبر کے یہود نے پھر سازش نہیں کری کیونکہ وہ رشتے دار بن گئے نا. وہ سارے مسلمان ہو گئے، جو مسلمان نہیں بھی ہوئے رشتے دار تو وہ بھی ہیں کسی نہ کسی جو ہے تعلق کے اندر. اس لیے یہود جو تھے خیبر کے یہود خاص طور اور دوسرے یہود تھے، انہوں نے تو سازش نہیں کی اپنی، لیکن خیبر کے یہود جو تھے پھر وہ نرم پڑ گئے. پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد کوئی سازش نہیں کی. اسی طرح کیونکہ صفیہ رضی اللہ عنہ بادشاہ کی بیٹی تھی، پہلے دہیا کلبی کو دے دیا، لیکن لوگوں کہنے پر جو ہے کیونکہ بادشاہ کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے جو ہے اللہ کے رسول نے ان کو وہی مرتبہ جو ہے ان کو دیا، کیونکہ وہی تیور وہی جو ہے ان کے اپنے جو ہے طور طریقے ہیں جو ایک معمولی صحابی کے پاس جو ہے نہیں رہ سکتی تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کی بیٹی کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے ان کو اختیار دے دیا، آپ چاہے تو میرے نکاح میں رہے اور چاہے تو آپ جو ہے آزاد ہو گئی ہیں، اپنے گھر بھی رہ جا سکتی ہیں. اس لیے پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اللہ کے رسول کو بھی پسند کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح میں رہی.